Ny DDM Ranay Voalala ny anarako DDM fiantsonana directeur en Logia Studio sady fondateur designer taloha anatin'ny asa rehetrarehetra zay misehatra ny asa créatif zany tena mipassionné ana dia Logia zany anisany tena hoe menglobe an'ilay zavatra tena hoe tiako atao za olona passionné ana innovation, passionné ana créa, tout ce qui est créa zany raha miresaka design tsika tsy hoe graphic design fotsiny fa tena ny olona manamboatra mug, ny olona manao trano, ny olona manao hazo tena vao misy hoe mi-involver creative process fa dia tiako daholo zany hoe ilay mamaha olana mihitsy mahafinaritra zany ilay mahita hoe ity misy zavatra nieritreretin'olona hoe problème na challenge na ohatr'izany dia ianao no mijery ao na fomba mahana an'ilay izy na surpasser an'ilay izy dia ny zavatra iny tena tiako anatin'ilay asa créatif. Nahatonga nanandra raha za mihitsy ngamba nefa ohatran'izay ohatrany hoe te hanao zavatra za efa olona tia manao zavatra rery foana nefa hatramin'ny mbola kely introverti be ampianarana faly be nefa tsy dia misy miresaka aminany olona efa mahafinaritra anazy ary ilay mipetraka kely amin'ny coin dia mieritreritra dia manao zavatra dia ohatrany hoe somary challenge ho anahy niara niasa tamin'olona fa moramora kokoa taminany ny asa rery fa za nefa nafantatra amin'ny moment donné hoe ilaina foana miara-miasa amin'ny équipe fa tao anatin'ny parcours fotsiny zany hoe fa nanomboka mipassionné anahy ilay zavatra hoe zao ny zavatra tiako atao dia tao an-trano dia za sy ordinateur acteur dia manao recherche dia vidy boky dia mamaky boky dia mianatra dia tena efa tiako foana zany ilay mandeha rery za tamin'ny vao afaka baka dia nanao mianatra gestion d'entreprise tany amin'ny ESCAM nianatra tany dia marketing tena tiako indrindra no les profs hitanao mihitsy hoe passionné izy amin'ilay zavatra nataony dia izay dia efa tonga dia nanintona anahy wow tian'ilay olona ilay zavatra ataony dia za nefa ny avy eo deuxième année dia narary tamin'ny avant-ny juste ohatrany hoe un mois avant an'ilay fanadinana dia narary dia tsy afaka nanao fanadinana dia nianatra anglais dia nanao anglais teny retourna stapana aloha resaka langue fotsiny sy communication dia avy tonga dia mitony anao business management indray dia les profs tamin'izany koa tena passionné zareo za zany ohatrany hoe tena fitahin'Andriamanitra be ilay izy satria ohatrany hoe profko tamin'izany zany hoe zay mifanerasera nanomboka tamin'izay fotoana izay tena olona tian'ny asany daholo nianatra tany vita l'anglais dia nanao business management tao ihany dia tamin'izany nefa za entre temps za efa tia resaka design, technologie, ny argent de poche quoi isam-bolana manana 5 000 ariary dia mividy boky mora be dia tao anatin'ireny misy resaka PC jeu, misy resaka design dia zay inona zavatra mety tena afaka ataoko asa dia avy eo izy dia mijery teo zany dia nanao recherche kely tamin'izany dia hoe sao dia manao graphic design tsy tadidiko akory hoe taiza nahitako an'ilay conseil fa misy an'izay zany hoe parcours simple indrindra raha hoe te hiasa ao anatin'ny domaine na création créativité resaka communication dia ny design ny anisan'ny ohatrany hoe base tsara dia avy eo nandefa portfolio tany amina agence dia voaray tany amin'ny Raidsakay ny asa tamin'izany manao appel d'offre ianao dia mbola tsy fantatro mihitsy iny zany appel d'offre dia sainao manao pitch any amin'ny client dia ahoana zany manao pitch any amin'ny client dia natao dia nitombo l'expérience azo le marché tamin'izany rehefa niasa nefa na heritaona mahery kely taty aoriana dia tratran'ny facilité générale satria za tamin'izany manao designer manao réalisateur nahaliana anahy daholo zavatra za nefa tsy tena hoe au polyvalent tanjoko fa za fotsiny hoe passionné anahy be ilay izy mijery dia ty misy zavatra za te havita ohatrany io dia lasa miketriketrika dia vita ny asa midimy fa ianao mbola mijanona bra hatrany civil soatran'izany dia teo zany hoe tena mila manangana zavatra za koa te ho libre amin'ny fotoana koa rehefa reraka dia tena mila manapa-kevitra hoe tsy manao zavatra dia niala dia tao anatin'izay zay avy eo
na nisy namanay hafa nisy namako zay hoe jiary zay de izy niasa tao amin'ny synergie communication en fait nampinamana ilay koa tonga de nitovy ny vision hoe tena le design atao Madagasikara tena ohatrany tsy afaka mihitsy zay mihitsy moa zany le izy satria micomparé anao jereo any any andafy zareo ohatran'izao eto amintsika nefa ohatran'ny zavatra maina kely zany de nisy afo be zany tany anatinay hoe te hanao zavatra tsaratsara kokoa de za de izy de nisy namanay anankiray zay hoe Josiane asa tao amin'ny tamtamina tamin'izany jiary nanana zoky famba de satria izy zany hoe efa manana expérience efa nanao freelance ela be de andao izy antsona de niaraka nangana antsika de niaraka nanangana ny Torio zay tamin'izany de en 2014 niaraka teo zay de nanomboka ny aventure appel d'offre en salon de l'industrie deuxième édition de zay rolary era nanao ny appel d'offre namala ny offre nanao communication an'le rehetrarehetra tena miaro tory ny anisan'ny zavatra tena nanamarika anaty ao anatin'le izy tena nahatonga ana hoe no vao maika ny tiako le asa zay anakiroa fotsiny zay de lasa zay de mitady idée eo de andao tika napety no entinany andao ohatr'izao andao impression zany anao impression anakotsy kely be deabe zay tamin'ny taratasy de napetaka tamina le pince papier reny de nasiana tatipitana de nahatona eraka-drianina hoe innovation de misy kotsy be deabe amin'ny telo marainy zay mbola mandondona amina cyber satria le client manana budget de afaka hoe maka prestataire sanatra fa zay personnellement mbola tsy nanana de nanana cyber zay mandondona afaka manana impression an'ireto fe après l'événement zay nahazo feedback be deabe tamina olona hoe tsara be standonareo tiana be izy afany moa zany tena nanana l'expérience de izy ny tena fanerasera tamin'ny client tamin'izany fa taty amin'ny côté ako tena hoe nanao resaka création ohatr'izany fotsiny fa ianao zany faly be foana rehefa tonga ao anatin'le izy hoe wa tonga hainy l'événement ohatr'izany de après an'le izy le nahazo an'le feedback de teo ano ny réaliser hoe tena important be le tsy le fiseho an'le izy ivelany zany tena anisan'ny tena important fa tena hoe afaka manao zavatra tsara ianao na tsy manana moyen ohatran'ny olona rehetrarehetra de tao anatin'izay hoe mivady nanambady de nanomboka nandeha rery kely de niara-niasa tamina ekipa hafa de tsy nety le izy de avy eo nanangana ny Loggia de Loggia moa zany zao hoe ty hitanareo ty 3 ans mahery kely aty aoriana de zay tena hoe fitahin'Andriamanitra le izy 2020 zay on était 2 de tany amin'ny janvier tany zany olona roa Loggia zao zay on est 17 de mbola manao recrutement zay satria misy somary mitsaraka ny rythme zao ohatran'izany tena mitombo zany le izy mitombo le izy challenge foana le izy de zay ty challenge tsy matahotra ao anatin'le izy fa zay le izy hoe isan'andro ianao zany tsy maintsy manana maximum anao fa sinon tsy mety Loggia agence créative manao communication zay zany tena se positionner kokoa amina hoe manao branding le hoe manao branding c'est un peu vague fa ny tena tiako tenena anatin'le zany hoe zay tsy hoe agence de publicité hoe miteny le client ty ataovy de hoe ok atao de faly nareo faly zay tsy manao zany fotsiny zay fa hoe tianay mihitsy zany miara mandeha amin'ny client miara manangana ny identitéany que ce soit visuellement que ce soit en personnalité an'le orinasa mihitsy de tena reproposer mihitsy hoe amboarina de io moa zany miainga amin'le ohatrany hoe ny zavatra basique na identité visuelle ohatra de manao logo avy mi-créer charte avy manao ohatr'izao tao ana communication anareo reto amboarina ty ohatr'izao mila manao zao de ça leur a pris une année pour le faire fa avy eo nefa tena nomboka tonga saina de ohatran'izay zany hoe se positionner mihitsy hoe amina accompagnement sy ny création ana marque de satria zay za tena olona resy lahatra be mihitsy hoe ny branding no base-na communication tena efficace indrindra fa zay vraiment hoe mi-instaurer confiance amin'ny olona mba ahafahany matoky anao de rehefa matoky anao izy de ianao moa tsy hamitaka anazy de raisiny zay conseil omenao anazy na zay produit omenao anazy anasarany fiainana de matetika zany ny finalité de zavatra visuel tsara tarehy no hita fa le message nefa ny ao anatin'le izy zay mahatonga izy hoe bon manao vidéo zay manao web zay créer logo zay manao identité visuelle zay manao site zay de satria reny zany le finalité an'le asa fa au fond zany tena asanay de manampy ny orinasa ho atokisan'ny olona kokoa mba ahafantareo mivarotra
justement en fait ny zavatra hitako hoe zay mihitsy mampirandrina hoe le amatonany nahafantatra ny olona hoe miexiste ianao dia manao asa tsara ianao satria tadidiko client anay tao amin'ny Torio na efa fantanareo hoe niala tao amin'ny Torio relation de confiance le izy dia ok misy asa kely aty afaka ataovy dia za commencé comme ça dia nanao iny dia niasa nanao an'iny dia avy eo iny olona iny recommandé ary amin'ny olona anankiray olona iray recommandé ary amin'ny olona anankiray dia tsy tena hoe mavelona zay étape zay satria ela be iny olona io vao recommandé fa ohatran'izay aloha ny atombohan'le izy dia tamin'ny logia tao anatin'ilay ataoko hoe les 4 premiers mois tadidiko hoe nanamboatra page Facebook nanao mail-in fait maison daholo zany dia nahazo client kely misy client zay tany andafy agence de com tany andafy contact faly be anao avy eo mauvais payeur be zay ireo nefa rahanao avy lasa mitrosa tsy nanambola akory omena aloha ianao tamin'ny voalohany 200 € une fois par semaine misy ohatray dia efa faly be anao dia aloha projet voalohany dia nalefa ny paiement dia faly ianao dia izy scam fotsiny kay ny tena anisany ataoko hoe tena lancé any Logia tamin'ny 2018 teo satria zany efa atao anatin'ny foko foana le hoe tiako ho azon'ny olona le asa satria tsy azon'ny olona mihitsy le asa en fait nanana misy hoe ohatran'ny hoe projet kely personnel zay hoe akoako lany izy zany any Facebook any zany dia efa nangona contenu be dia be namoaka vidéo roa angamba na telo sako dia namoaka an'ilay vidéo iny atao hoe graphic design fa maninona inona ny importance an'ilay izy vidéo faharoa hoana ny ahafantarany logo tsara dia reny avy eo tena tike zavatra tany amin'olona zany dia miteraka contact be zany hoe tsy le fanaovana vidéo akory na tonga le client tonga saina fa le contenu ny zaraina tao anatin'ilay izy dia après an'ireny nisy retombé le izy pas hoe une semaine après resaka 4 mois 3 mois 4 mois après nahita le vidéo anareo zay tamin'ireny avy eo dia bon alors nos sites fa misy retombé dia nos sites ny client tena important anay indrindra dia avy amina relation de confiance avy amina recommandation avy amina olona miteny hoe reto manao asa tsara dia miara-miasa ianao dia izy aloha ok tena tsara maty dia mitohy dia ohatran'izay mihitsiny dia zay nahatonga ny Logia ohatran'izao dia effectivement ianao tsy hoe parfait akory zany hoe tsy hoe bonne note foana ny azo tao anatin'izay fotoana zay tsy vita ny asan'ny client dia miady amin'ny client ianao dia vita ihany le asa fa tsy mety mandoha vola intsony le client hoe zay tsy amime be dia be zany ohatr' zany dia ny olona iny efa tezitra be taminao na vita ary le asa manaparitaka zavatra iny dia sady avantage le izy no inconvénient koa zany hoe double tranchant zany le izy satria ianao foana raha tsara nataonao dia tsara le izy ho an'izay zavatra rehetra ataonao fa isaraka an'Andriamanitra hoe navita an'izay vita aloha zany ny zavatra hoe fanerasarako tamina olona zay mifanerasay ireny zany ny tena difficulté ohatra zao hoe tamin'izay vao nanomboka tantarako sady izy mi-encouragé anazy dia ohatran'ny témoignage tao anatin'ilay fotoana nitomboan'ny Logia hoe challenge voalohany zany le miteny foana ny olona hoe tsisy vola sa ohatr'izany fa za mahita hoe excuse somary bidon ihany le satria zay ny excuse mora indrindra hoe tsy manambola zany dia raha tonga amin'izay ireo io ary misy 1 million de dollars fa tonga dia sûr à 100% ianao hoe tsy tena akory ina anaovana le izy satria rehefa tena en fait ianao rehefa tena teanao zavatra dia fantatra hoe ny vola fitaovana ohatran'ny rehetra ihany fa ny tena anisan'ny tena challengeant mandra-pahafatonao dia mitady olona mitady ny bonne compétence mitady olona atokisana mitady olona tena mizara ny vision anao ny olona zany tena sarotra fa resaka finance zaraiko anareo hoe nandriny 2 ans mandeha bisikileta miana amin'ny client tena littéralement za ty vélo na amin'izao ary mbola mandeha fa zao le izy ohatran'ny hoe plutôt hoe sport fa tamin'izany tena hoe programmako organiseko maraina daholo ny rendez-vous client zay tena mandrabe mipetraka ambotratriny dia mandeha bisikileta ohatra hoe manao fotoana ty analakely dia mandeha bisikileta dia mipetraka any amin'ny toerana atokisako izy dia lasa makany amin'ny client ianao dia manao rendez-vous
dia vita anao rendez-vous any amin'ny folo na amin'ny 12 na za mena client ray na roa na ohatr'izany zany dia tao amin'ilay tranonay tsy nisy connexion internet dia tsy nana connexion internet zay dia zavatra nataoko janona amina cyber anankiray zay dia nataoko télécharge zay zavatra ilaiko rehetrarehetra hoe ina le briefing tambaraina ina zany zavatra mety ilaina dia ao mijanonao adiny 2 adiny 3 dia any amin'ny 3 arivany amin'izay ao an-trano dia miasa mandrapatory na tsy matory dia eo foana dia ohatr'izay zany rythmeko tamina fotoana anankiray zao tena nahazo marché zay 2 mois tonga dia hoe sur site no miasa fa tsy any an-trano tany Ivandra ilay izy tany amin'ny Ivana tamin'izany dia mandeha bicyclette zany Mandrembero ankatrany Ivandra aller retour tous les jours pendant 2 mois dia sady nicréer zavatra ilay izy hoe dia nefa ny zavatra ouais be dia be ny zavatra nianarako tany olona vitsivitsy ny tao moins de 10 personnes ohatr'izany fa les équipes atao dia nianatra dia zay projet rehetrarehetra satria za zany tena hoe faly ianao hoe atokisan'ilay olona faly ianao hoe misy hafa afaka atao dia faly koa ianao satria ilay mpiara-miasa aminao tao olona mahafinaritra be daholo andao anao vidéo na anao vidéo anankeny atao amin'ity volana ity dia nireny ilay vidéo Ivana Madagasikara ilay hitanareo any amin'ny site ny Lojia mbola any amin'izao reny tena hoe littéralement hoe zarerany tamin'izany ny zavatra tena mitazona anazy zany dia za tena mino hoe ny fiaretanao mianatra fondation na zavatra anankiray tena ahafahanao mitombo tsisy plafond tsy midona amin'ny plafond zany ianao rehefa tena mafy ny fondation anao dia impatience iny tsy hananan'ny olona satria ny surtout tsika eto Madagasikara zany ohatrany hoe tonga dia teanao zavatra zany hoe ary misy zavatra tsara be dia hoe za koa nga teanao ohatran'io dia mitery raccourci be dia navita ohatran'iny dia aveo hoe miandry tehaka amin'izay wa bravo dia hoe wa ohatr'izay fa iny ihany no vitany aveo dia lasa tady raccourci dia lasa phrase mahafinaritra ny gasy mihitsy hoe ka problème ane kaliza ane zoky sarotra be zany nareo hoe tsy mahatsikatra raha miteny ny olona anankiray sarotra be zany dia tsy hanao izy zay fa iny le côté hoe mila mametraka fondation iny zany tena important be amin'ny métier rehetrarehetra mihitsy tsy le mora foana no atao fa ny olona mahay rehetrarehetra miaffronter an'ilay sarotra tena malaza be efa presque haitsenjery le izy amin'izao ny olona rehetrarehetra zay mandrara asany ihany le hoe raha te haingana ianao dia raha te handeha haingana ianao dia mandeha ana rery raha te handeha lavitra ianao dia mandeha anao ny équipe zay tena tout court dia iny tsy hoe ultimatum be iny rehefa andeha ny équipe ianao zany dia tsy afaka mandeha rery fa ohatra hoe ny Lojia zany zao hoe nandeha rery dia tena nandeha haingana tamin'izany bon mafy be le izy fa à un moment donné le izy to dia misy nandeha haingana be satria ianao rehefa mandeha rery dia zany hoe vola rehetra zany anao daholo fa aveo amin'izay à un moment donné amin'izay ianao hitanao amin'izay hoe ouais tsy afaka manao an'ireto zany hoe eo ihany limitinao zay vitanao ihany no vitanao eo ianao tonga saina hoe bon mila manana équipe dia rehefa ao anatina équipe koa nefa dia mbola valable foana le izy satria ohatra hoe misy projet dia izy ianao hoe bon ty mila vitana haingana dia rehefa fantatra hoe aloha ataoko aloha ny misy côté sarotra an'ilay miaraka ao ny équipe zany resaka sacrifice resaka humilité zay tsy maintsy identifienao daholo zany le situation rehetrarehetra hoe le saison hoe eto fa tsika mila équipe satria le zany tsy ultimatum be hoe rehefa manao an'ilay ray dia le ray fa ilaina foana ilay anankiroa fa ny saison sy ny circonstance mitondra anazy ohatrany hoe misy sehatra be dia be zany tokony englober ny succès zany ohatrany hoe tsy point anankiray anjehany fa plutôt ohatrany hoe fomba fiainanao an'ilay izy isan'andro ny analogie raisiko foana matetika rehefa miresaka succès dia resaka tendrombohitra dia définition an'ny olona mantsy misy an'ilay malaza be foana misy tendrombohitra dia misy tapona tendrombohitra ry dia hoe iny drapeau kely success dia ohatrany hoe ianao zany hiakatra rehefa tonga eny ianao dia wow zavatra inoko par contre dia hoe miakatra ianao amin'ilay tendrombohitra dia rehefa tonga ny atapony eny ianao dia misy tendrombohitra hafa misokatra etsy dia rehefa te hoany amin'ilay tendrombohitra ray ianao dia midina amin'ilay tendrombohitra anao aloha fa tsy very ny expérience anao sy ny énergie anao sy ny zavatra rehetra nianaranao amin'ilay tendrombohitra ray fa mila manana vision foana ianao hoe inona ny antony inona manosika anao hiakatra amin'ny tendrombohitra iny za zany mino hoe ilaina manana vision ilaina mahafantatra tsara hoe inona ny tena antom-pisinao en général inona ny rôle anao anatin'ny communauté zany hoe success zany tsy tena confort loatra raha ny tena marina
dia zay olona miteny zany hoe zandra raha mba hanana stabilité sarotra be satria mpandraraha mpamaolana raha ny tena maro succès zany tena hoe lalana le izy za tsy mino nisy olona tena successful teto ambonin'ny tany fa misy olona nefa ny créer succès be dia be sy miaina an'le succès kely mandalo ao anatin'le victoire be dia be zany hoe misy victoire dia afaka izy anao tia le succès tamin'ito bon nitaoko ny tena important ndray zany dia mila olona mahasahy manofy mila mahasahy mihitsy izy satria rehefa manofy ianao dia maneso ny olona monsieur milay monsieur vazaha monsieur otrao dia mila fahasahiana be le manofy ohatran'izany amin'ny fotoana rehetra satria ianao ohatrany hoe zay hoe neny olona rehetrarehetra hoe samy any anaty désert daholo dia rano no tetavin'ny olona ianao efa mieritrehitra hoe vao mahita rano eo dia anao zao dia izy ny hoe le adala ianao le rano ary mbola tsy eo akoatra tena mila mino ianao dia mila mahasahy manofy ianao dia zay ny anisan'ny tena zavatra ngeza be amin'ny fandrarana satria ianao qu'importe zay etapinao ianao tia hanofy foana dia na efa manana orinasa ary ianao dia tianao zavatra dia izy teny foana hoe adaladala vola raha tsisy akory zareo client raha tsisy akory zareo ny anina izy foana zany ny zavatra ho tenen'ny olona anao hitenenany hoe adala zany nofy zany adala zany faniriny zany dia zay ny tena anisan'ny challenge be voalohany dia ny challenge faharoa le niteneniko teo resaka olona satria ianao zany mila mahita olona mahatoky an'le nofinao sy mahatakatra an'le zavatra tianao atao hoe marina zany dao tsika hiaraka andeha dia ny olona zany raha ao anaty resaka mindset zany dia mila manana patience mijery an'le olona miara-miasa satria tena misy dégâts be miaraka amina olona tsy mitovy vision aminao tena manana expérience mafimafy tamin'izany dia rehefa vao mieritreritra ny vola en tant que objectif lasa tsy mahafohy vola na investir ary azonareo satria niasa be ianao dia nahazo 1 million d'ariary ianao dia ianao ary niasa beko iny tanjonao vola dia mbola misy angataka ianao tonga avany ny jirama hoe mandoa facture dia tsy te hamme ianao mila mahafantatra tsara ny placen'ny vola ao anatin'ny fandraharana sy ny amin'ny fiainana hoe outil io satria tsika zay tsy afaka manompo vola ny olona hoe nana vola dia vola dia ohatr'izay mihitsy hoe lasa tsy afaka ho généreux ianao satria da tsy mboanao ary nilatsaka tamin'iny ianao nandeha bisikileta nandritra ny heritaona dia avy eo heritaona sy tapany heritaona dia izy ny olona hoe za mba omey vola dia ianao dia zay hoe mila mahafantatra hoe famahana olana ny fandraharana fa tsy fitadiavana vola ny vola zany bonus ohatrany hoe zay bonus n'le asa tsara nataonao ny vola misy teny zay le hoe olona hafa no tena lisy fa Kristo no tena lisy tamina vidéo anakaizy hoe amin'ny 21e siècle izy ny tena ilain'ny olona rehetra na mpandrarana dia skill dia hoe to ability to learn to unlearn and to relearn zay dia tena resy lahatra be an'izy hoe zay ny raha resaka compétence zany resahana hoe mila mahay mianatra satria mievoluer be ny zavatra rehetrarehetra misy zavatra vaovao raha pitso dia ability to unlearn satria ianao tsy afaka mandeha mokondohana fotsiny ohatra zany no fanaovana an'io taloha zany fa miova zao azonareo ohatrany hoe marketing na taloha zao le hoe ino ny besoin ny olona zao ny olona efa manana zay tiany ny internet mikliky indray mandeha izy dia azo accessible zany zavatra rehetra dia efa mila miova dia mila unlearn an'iny ianao dia relearn dia zay zany hoe tsy afaka hitena zany hoe fahaizana teknika izy fa tena zay mihitsy hoe raha androana zany zao ohatra mianatra amin'ny tantana orinasa dia mipetrapetraka be ianao dia midiscipliné be ianao dia moment donné ianao mametraka gérant eo amin'ilay orinasa dia tsy afaka ianao hoe efa mametraka olona ianao manao an'ilay asanao dia ianao nefa mbola nanao an'ilay asanao dia bousculer an'ity olona ity fotsiny zany hoe mila unlearn ianao hoe ahoana no tsy manao an'ilay teo aloha teo fa mianatra rôle hafa indray zay hoe mety hoe lasa force ho an'ilay gérant azonareo dia mila ianaranao indray hoe ahoana fitantanana n'iny olona iny azonareo fa tsy afaka hohainao daholo d'un-coup le rehetrarehetra lasa midépense ianao nefa ianao ihany manao an'ilay asa dia mila mi-unlearn ianao hoe sy mila mahatoky moa zany fa zay mihitsy be dia be le zavatra mila manao zay hoe zay zany dia zay ny tena anisan'ny tena hoe tena inoko ary tena ilaina hoe the ability to learn to unlearn and to relearn satria mianatra foana dia
valable amin'ny sehatra rehetrarehetra zany tsy valable amin'ny saison rehetrarehetra amin'ny fiainana. De ataoko hoe catégoriquement oui tsy maintsy miafy fa miafy avy eo en fonction amin'ny priorité satria izy tsy priorité zany no mandefitra dia iny efa zay fa misy conséquence nefa ilay izy avy eo misy conséquence ilay izy fa za tena mino hoe misy foana ilay mandefitra satria miala amin'ny comfort zone ianao égal afonao ilay zavatra nafinaritra. Raha resaka ohatra zao hoe ny tsy andeferana zany zao ohatra mety resaka idéologie resaka fahamarina ohatra zao hoe loja zao manana valeur anakeniny zay dia anisan'ny zavatra tena apetraka mihitsy amin'ny ankizy rehetra hoe ireo valeur anakeniny ireo transposena ho lasa comportement dia ireo ny vérifiena hoe afaka hijanona ato amin'ny loja ianao na tsy afaka azonareo dia tsy mandefitra mihitsy amin'ny zavatra iny ohatrahatra zany zao ohatra fa zany nefa ny za mino contexte hafa mihitsy an'izany fa miresaka fa le question hoe mandefitra tsy maintsy mandefitra ve oui misy zavatra tsy maintsy andeferana foana. Fandrahana resaka design aloha zany dia manao freelance na manangana orinasa dia afatra be ho an'ny freelance eto Madagasikara mila se formaliser kely angabatsahan'ny freelance design eto mantsy tsy tena freelance akory tenena zany zany hoe manana taratasy mazava tsara dia iny zany lasa mampitongilana be zany hoe raha te handraraha ianao atao que design aloha izao zay ho réglé tant que possible dia amin'ilay asa indray hoe tena asa fa tsy resaka formalité sy ninina amin'ilay asa hoe zay koa hoe masahi manonofy mila aza miezaka ny polyvalent anisan'ny tahotra be foana eo mila manao freelance le hoe mila mahay any zavatra rehetrarehetra amin'ny resaka design zany mahafinaritra le hoe mahay zavatra be dia be fa tsara ihany le misoppositionné tonga dia fantatry ny olona hoe zao ny spécialité ianao dia afaka ianarana daholo izy rehetra fa mila misafidy ianao hoe ito raha designer ianao zany dia ianao resaka logo design dia mianatra tantarany logo ianao mianatra historique ohatrany zany ianao dia mianatra amin'ny base ianao afaka miconseiller ianao afaka dia mivoatra tsikelikely eo iny raha azonareo ninahy zany zay ny tena conseillako hoe mila misoppositionné avy eo le choix iny avy eo en fonction les zavatra tena hainao en fonction personnalité ianao en fonction ny ataoko hoe misy saison koa le izy satria mafandrarana anazy mila mijery koa tsika ny changement ny marché dia ny client tsy fahavalontsika raha tsy misy client tsy velona dia zareo ny tena tokony namana akaiky indrindra dia mila valorisena zany ny fisindry zareo valorisena ny idéany mila manana humilité tsara. Conseil amin'ny resaka fandraharana mila manana vision dia mila mahay misentourer amin'ny bonne personne mila miaccepter ny challenge rehetrarehetra anisan'izay ny vola dia ny vola tsy hoe iny ny challenge ultime hoe rehefa tsisy vola dia tsisy azo atao fa mila miaccepter ny challenge rehetrarehetra mila mivaloriser ny olona miara-miasa aminy mila challengena ny olona mila motivena ny olona le challenge sy motivena zany miaraka satria raha motivenao foana izy isan'andro dia mieritreritra izy izay foana ny fiainana dia tsisy challenge mihitsy zay zavatra nisy impacta ho anahy no tena haiko après za raha ny tena mila mandray fa zay ngamba ny conseil tena fantatro dia hoe ny saison miova fa ny vision tena tsy miova soratany anaty cahier any dia zara eo amin'ny maximum de personne zay tena anisan'ny atahorany olona hoe raha mizara idée dia sao dia ataoniko tsy ny idée misy valeur fa ny zavatra tanteraka mahatonga an'izay koa mikotrana ianao satria ny concurrence ho betsaka dia iny hoe androany ianao tsy te hiteny fa avy mifao iny exposenao amin'izao tontolo zao satria ianao te ho tiany mba ahafahanao mivendre le izy dia mila ampahafatarinao le izy dia modone iny afaka mivoakanao androany le idée dia misy olona manambola be sy manana moyen rapidis dia mahavita ohatran'iny koa dia raha zany dia vao mampatahotra anao sarotra be aminao ny andrara azonareo dia iny zany farany fotsiny hoe rehefa mizara koa ianao tsy hoe zarainao amin'ny olona rehetrarehetra misy olona tena littéralement hoe zarainao dia tsy hanony ianao dia rapitsy ho adininy le zavatra ny tenenao tsy manino fa ny important rehefa le mizara ianao dia mahita hoe misy olona tena mandray an'le izy dia fantatrao hoe misy manohana ianao
satria matsiaro izy dia zay efa misarotra mandraraha eto Madagasikara fa tsy midika zany hoe mora kokoa ny any firenena hafa fa afaka atao foana ilay izy dia mila mifanohana koa nefa. Voilà. Corban œuvre dans tout ce qui est conseil RH, formation, coaching, mentoring des startups et externalisation de paix. Nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business models et de business plan. Si vous avez des projets de vidéo marketing, nous pouvons également vous offrir nos services.